नंबर 1 सुभद्रा को नहीं आसिला बड़ अपटुडेट आजिठारू आरंभ होब आवेदन प्रक्रिया 21 वर्ष पदार्पण कर युवती मैंने आवेदन करें ऑनलाइन जगाजगे नुआ आवेदन करें सुभद्रा पोर्टाल रे कराजिबो आवेदन एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देइछंती 21 वर्ष होइथिले आजिठारू आपण सुभद्रा फॉर्म पूरण करें आवेदन करिबा परे योग्य महिला को एही योजना रे वार्षिक 10,000 लेखाएं प्रदान कराजिबो। नंबर 2 बिहार विधानसभा निर्वाचन रे एनडीए रो इस्ताहार रे दाबी करा जाइछि जे बिहार रो प्रत्येक अनुमोदित जिले में मेडिकल कॉलेज एवं एक विश्वस्तरीय मेडिकल सिटी निर्माण कराजिबो। बिहार आउ एपरी एक राज्य हेबो नाही जेउठारे लोक माने चिकित्सा पई विदेश को जिबे बरं एपरी एक राज्य हेबो जहाँ अन्य मानकु चिकित्सा जोगाइबो। एनडीए रो घोषणापत्र रे लेखा जाइछि जे 50 लाख पक्का घर मागणा राशन 125 यूनिट मागणा विद्युत 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन ता सहित बिहार रे 4टी नुआ विमान बंदर सृष्टि होबो। एहा सहित किसान सम्मान निधि आरंभ करी प्रत्येक चाषी को प्रति वर्ष 3,000 टंका मोट 9,000 टंका लाभ प्रदान कराजिबो। नंबर 3 महिला मानक पई खुशी खबर एणिकी मोदी सरकार देबे 11,000 लेखाएं टंका। आज्ञा हाँ भारत सरकार देशर महिला मानक पई अनेक योजना प्रचलन करिसेंती जहार लक्ष्य सेमानकु आर्थिक भाव में सशक्त करिबा एवं समाज रे सेमानकर स्थिति को उन्नति करिबा। आउ एपरी एक योजना प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना रे प्रत्येक महिला को 11,000 लेखाएं टंका दियाजिबो। नंबर 4 विषाक्त पाल्टी गलानी दिल्ली वायुमंडल अधारू अधिक लोक ज्वर रे पीड़ित वायु प्रदूषण परे H3N2 भाइरस दिल्ली रे आतंक खेलाउछि। एहारी प्रभाव रे लोकंक स्वास्थ्य अनेक मात्रा रे प्रभावित होइछि। एक सर्वे अनुसार दिल्ली रे थिबा प्रति 4टी घर मध्यरु 3टी घरे केही ना केही भाइराल ज्वर रे पीड़ित होइछंती। एक सर्वे अनुसार राजधानी दिल्ली रे 75% घरे जणे लेखाएं ज्वर रे पीड़ित होई रहिछंती। नंबर 5 रविवार रे स्कूल रे हेबो पाठपढ़ा शुक्रवार स्कूल छुट्टी एमिति एक खबर मध्य प्रदेश रो जबलपुर मालव्य चौकी रे थिबा अंजुमान इस्लामिक इंग्राजी माध्यमिक विद्यालय रे द्वारा जारी होइतबा एक आदेश वर्तमान आलोचनार विषय पाल्टिछि। स्कूल परिचालना द्वारा जारी करा जाइतबा एक नोटिस कुहा जाइछि जे नूतन 2025 शिक्षावर्ष आरंभरू शुक्रवार साप्ताहिक छुट्टी हेबो जेतेबेले रविवार पूर्वपरि खोला रहिबो। नंबर 6 बात्यार प्रभाव कमिबा परे राज्य रे उत्तरा पवन रहिबा आरंभ होइछि फल रविवार ठारू पहिली शीत अनुभूत हेबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहिसेंती। नवेम्बर 2 तारिख आड़कू राज्य रे तापमात्रा 3 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइबो। उत्तर ओडिशा कंधमाल बालीगुड़ा फुलबाणी और गजपति गदापुर मोहनारे सर्वनिम्न तापमात्रा 20 डिग्री तलकू खसीपे। झारसुगुड़ा राउरकेला पालहड़ा बादामपाहाड़ और बहरदारू 15 ରୁ 17 डिग्री पर्यंत होइपारे। नंबर 7 दिल्ली रे क्लाउड सीडिंग विफल 3टी ट्रायल 1 कोटी अधिक खर्च फल शून्य। दिल्ली रो वायु प्रदूषण नियंत्रण पाई क्लाउड सीडिंग प्रयोग विफल होइछि। आईआईटी कानपुर सह मिसी दिल्ली सरकार अक्टोबर 23 रे गोटिए 28 रे 2टी ट्रायल करिथिला किंतु राजधानी रो कोनोसी उल्लेखनीय वर्षा होई नाही। शीत ऋतु रे 5टी ट्रायल पाई 3.21 कोटी टंका बजेट रखा जाइथिला किंतु मंत्री मंजिंदर सिरसा कहिसंती जे एही बजेट रो 9टी ट्रायल हबो। नंबर 8 निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन अभियोग रे लोकसंपर्क अधिकारी निलंबित होइछंती। निर्वाचन कमिशन लोकसंपर्क अधिकारी तनुजा महांती को नुआपड़ा निर्वाचन रे आचरण विधि उल्लंघन करिथिबा अभियोग रे निलंबन करिछंती। निलंबन अवधि मध्य रे तनुजा राज्य मुख्यालय भुवनेश्वर रे रहिबे। बिना अनुमति रे मुख्यालय न छाड़िबाकू निर्वाचन कमिशन मध्य निर्देश दैछंती। नंबर 9 बाउंस टावर ट्रोलर गांज जाल कईच पाई विपद विश्व प्रसिद्ध अलिविडले कईच मानक एंतुड़ीशाल बोली गहिरमथा परिचित प्रशांत महासागर रु जजन जजन माइल पथ अतिक्रम करी निज जन्ममाटी गहिरमथा को सेमाने छुटी आसंती। एही सामुद्रिक अभयारण्य उष्ण जलवायु बालुका सज्जारे एमाने खूब सुरक्षित भाव में अंडादान करती। नवेम्बर 1 ରୁ जून 15 तारिख पर्यंत संपूर्ण प्रवेश बारण करा जाइछि बोली विभागीय सूत्ररू कुहा जाइछि। नंबर 10 पूर्वतन मंत्री तथा सुकिंदार पूर्वतन विधायक प्रीतिरंजन घड़ई अरब डानी खरियार स्थित भड़ा घरे रेड करिछि नुआपड़ा पुलिस। उपनिर्वाचन खर्च पाई नवीन गस्त पूर्व बीजेडी 5 कोटी हवाला टंका आसीथिबा गुइंदा सूचना मिलिबा परे डानी समेत एकाधिक बीजेडी नेता घरे पुलिस चढ़ाऊ करिछि। बीजेडी निर्वाचन प्रचार रे अछंती प्रीतिरंजन घड़ई। रेड बेले
କେୟାରଟେକର ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 11 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାମ ପରଖିବାକୁ ଅଚାନକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଫିସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଚାନକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଜି 10:15 ସମୟରେ ଅଚାନକ ରାଜୀବ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ସହ ପୁରା ବିଭାଗ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ହାଇଡ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିବ ସ୍କାନର। ଠିକାଦାରଙ୍କ ସୂଚନା ସହ ରାସ୍ତାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ QR କୋଡ୍ରେ ରହିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅତିରିକ୍ତ 1% ଅର୍ଥ ରାଶି ଗଛ ଲଗାଇବ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ବିକାଶ ଓ ପରିଚାଳନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13 ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବାଇସିଂ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ନନ୍ଦିନୀ ତାଡିଙ୍ଗି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗର ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣା ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 14 ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ରୋଷେଇଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଜଣେ ଲେଡି କୁକ୍ କମ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଫୁଲବାଣୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ବୁଡାଗୁଡା ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁକ୍ କମ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କୁରମଣି ମଳିକ ଅର୍ଥ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ରାଜଧାନୀରେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ନାବାଳକକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିଲେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ମାଡ଼। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନାବାଳକକୁ ଅପହରଣ କରି ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ 7 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ 14 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 16 ଗୁଜରାଟରେ ଭବ୍ୟ ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପଟେଲଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗ ଦେଇ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିରେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏକତା ଦିବସର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ ମୋଦି। ପ୍ୟାରେଡରେ BSF, CRPF, CISF, ITBP ଏବଂ SSB ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 17 ନୂଆପଡ଼ା ମୁକାବିଲା ମଇଦାନରେ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହେବେ ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ୍। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନିଆ ପ୍ରଚାରରେ ଯିବେ ମୋହନ ମାଝୀ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସମାବେଶ ସହିତ ରୋଡ୍ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ଓ 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ନମ୍ବର 18 ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ରକ୍ତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭଣ୍ଡାରରେ ନେଗେଟିଭ୍ ରକ୍ତ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଟାଳିବା ଲାଗି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସହରର ଆକାର ବଢ଼ୁଛି ଓ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା। ଏଣୁ ରକ୍ତର ଚାହିଦା ବି ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡାରରେ ମହଜୁଦ ନଥିବା କାରଣରୁ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ।